no edisi hapang borong no nini sebogri ma yangke borong ni kagos potro থেকে শুরু করে एग्जाम মানে হইতে থাকে borong jarang খরচ থামনি আবনো কি ফিলি মারনাই 5000 গাই খরক जों अब ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নি nini promotion তুই or অবনো বসং সালাইখা एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नि प्रमोशन तुई बेलाइखेन और जंजाल का चालाइजा बेलाइखेन केसा केरे का चालाइजा फालाइजा लाई तंगो अबनो संखनाका अबनो जाते मिट माट खानि तुमुंग न केबो आबो बाय गदालै तंगा के बनो भाइनो दिनि अब माजरा रुबै बनो सास्तिना नां थौनि सिंगर डिमान्ड खाके अबनो संददी নমস্কার নামে প্রথম সিনসিলা দিদি এখানে সিনসি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা জলদি দাবি সনদ মেমোরেন্ডাম আপনার কাছে ইয়ে দাদা নাম সামনে সুন্দরী জীবিকা অর্জন করতে হইতেছে রাস্তাঘাট পানীয় জল অভাব স্কুল কলেজ এটা খুব খারাপ অবস্থা আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু তা মারাত্মক অবস্থায় আছে ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে আমরা দেখছি এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যুর লগে লগে এখন বাড়তেছে ড্রাগ এডিকশনটা এরকমভাবে বাড়ছে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে স্পেশালি ট্রাইবেল ইউথসরার ক্ষেত্রে এটা মানে একটা মনে হয় মানে আগামী প্রজন্ম একটা ভয়াবহ জায়গাতে গিয়ে পৌঁছবে এটারে এডিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা মানে অনুরোধ আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন তরফ থেকে আমরা রিপোর্ট পেয়েছি খুব খারাপ অবস্থা আমরা অনুরোধ এই জায়গাটা এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারটা ড্রাগস এডিকশনের ব্যাপারটা এগুলি দেখতে माइक्रोफोन रेडी अच्छा जों दिनै टिवेब सेन्ट्रेल कमिटि नि बखाक्ते एडिसि हापांनाय थानिबो गायब्रै सान मोननो तै जों दिनै फाइमानि कायसा दंमानि जे 110 टा पोस्ट नि 110 पोस्ट जेडिउ साबजेक्टिउ नि प्लांना नै एडिसि हापां बेलाय चाइतोका एग्जाम रो बनाका थेबा ताबुगाबो थुइ दंका बिसा हैलाय थांका आबो तामनि बागि खाइजाया इभेन जारा आरो 30000 हाय सिक्ला सिक्ली रो फर्म नि बागै लाइसुका एग्जाम नि बागै लाइसुका तुमुंग न एडिसि हापां बरं न निनि sebogri ma yangke borong ni kagos potro থেকে শুরু করে एग्जाम মানে হইতে থাকে borong jarang খরচ থামনি আবনো কি ফিলি মারনাই 5000 গাই খরক जों अब डिमान्ड खायका দেখা सिनि डिमान्ड दंगर जागाबो जों सानखा जे स्मोक हाउस न तुइ जे कक आसामानि गोबां मा निनि कक थुनाय रनि बिसिंतिके जों साइमोनखा जे एडिसि हापां स्मोक हाउस खायनायनि बागै अरो रांति फैका फियाबा जों एडिसि आमजाया सिनियाव स्मोक हाउस र नुकजालिया बनो बर जागा कसाइतं बर जागा उ रां थांखा बनो kaham ke naikului ceri syukrubui nayai tumung no abo baik kebo gedali tongha ke borong no mazra rona ni bagai jeng edisi hapani thanibo jeng sanka dabi sanka sen or seng tebo sanka sini pensioner or kam kai thangjak sini edisi hapang sam kai thangjak bang mano 284 jona hai pensioner ngi thangka borong tabu bahino borong ni pension ni rangma yangi tongo jeng jalo kesajak borong ni nukhung cholina ni bagi belai jeng jalo kesajak borong ni bagi bahino edisi hapang dakti khlai borong no pension ni rang runa ningthung nei chingaro demand khaika tumung no u chini demand jeng chanmani obo rjagi hangke jeng thinango lama bo ongkhornai nei jeng chini jeng CU bai malaina tongmani phiaba CU kri ni bagi jeng deputy CU bai jeng malaika o kokno jeng saike phika erpore or jaga jeng tebo saka edisi amchai grengai chini ringnok rogo nini phrengnai rok gringi tongmani obono takti khlai phusuknani ungthung nei jeng edisi hapangni thanibo kok saka iban te kaisa or jotoni sai khlai jeng wana ma singsa jeng nukjaka nini इंजीनियर एबो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नि nini promotion तुई और अबनो बसं सालाइखा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नि promotion तुई बेलाइखेन और जंजाल का चालाइजा बेलाइखेन केसा केरे का चालाइजा फालाइजा लाई तंगो अबनो संखनाका अबनो जाते मिट माट खानि तुमुंग न केबो आबो बाय गदालै तंगा के बनो भाइनो nini अब माजरा रुबै बनो सास्तिना नां थौनि सिंगर डिमान्ड खायका अबनो सिनि दिनि टिवेब केन्द्र कमिटि होते टिवेब सेन्ट्रल कमिटि होते जों डिमान्ड नारका एडिसि हापांनि थानिबो साबराव खायखाते सिनि लगिबो तंगो आं सुभाष देबरमा ताबो टिवेब नि बारजा मानजाक जनरल सेक्रेटारि
senior ani logi chini logi tongo TUF National Committee ni President Kaushik Rai Deborma, Vice President Chin Porkit Koloi, sini Joint Secretary Comrade Chintamohan Deborma, Vice President Rajendra Zomatia, Secretary Member sini Netaji Deborma, te sini ex EM plus ni chini TUF ni Central Committee ni Secretary Member Sondara ni Sakma Butong. যে ইন্ডিয়া যে সিউবাই মালাইয়া ফাইবানি এডিসিনি সিউবাই কিন্তু যিনি দুর্ভাগ্যজনক তুমি সিউবাই মালাই মালিয়া এরপরে বসুন ডেপুটি সিউবাই সং মালাইখা যিনি যে কাইব্রুই সানমুং ই সানমুং বাদে বসুন তুমি সিউবাই কক্সালাইকা যে এডিসি প্রশাসন বাইকে চলে ব বেলাইখে একেবারে খা দুঃখ না যাব সাকা যে এডিসি দিয়ে খুব চলে রানি তার কষ্ট রাং করে পয়সা করে থাকো যিনি ডিমান্ড হিঙ্গে যে जों যে বিভিন্ন মিডিয়ার নগৈ অকমানি जों তাবো অমনে जों তিসাকা বিন বাসাকাও কিন্তু বাস্তব যে চলাই দং মানে যে তাং 7 বছর হাই চলাই দङ যে পারানি যে সামুং যে মেন যে গ্রাউন্ড লেভেল এডিসি ভিলেজ কমিটি সে নির্বাচন নঙিয়া অনির্বাচন নংনি বাগৈ তাহিनिखायनाय जों सालायके डिपुटी सिउबाय किन्तु बबो बेलेके खाखामै साका जे जों तो बारे बारे को जाखाया राज्य सरकार बाखाया डिसि प्रशासन बो तामांखा एमन के बबो खूब दुखु नंगे साका जे उन्नयन खायनानै कोनो सुचे करे एबन लगे लगे जों आरो एडुकेशन तुइ सालायके जिनि एडिसि एरिया गो प्राय निनि 300 टानि बेसि स्कुल बन्द आबन सरकार काबां ओ स्कुल एडुकेशन सिस्टेम रो एकेबारे कालायजाक अबन तुइ भेकेशनाय सि डिपुटी सिउ साका रिक्रुट दङ एडिसि रां करे रिक्रुट खायमै अबन बायगो जाक एमन कि जारा एडिसि सामुं तांनाय पेन्सन थानाय रो बंनि ब्रां पिन्तर मैया अमाहाय जागा दयो बक बेलायके अखजा किन्तु ना राज्य सरकार अबनि बाय कोनो उद्योग लागो ना एडिसिओ जारा नेता मंत्री खायथाना लोग बिन बाय कोनो कक्साब जागो नेता मंत्री रो कोनो थुप जाक EM CEM MDC বক্সিনি বংনি যে ছাত্রকাই বংনি যে তিজনের বক্স লইতং কিন্তু সাধারণ যারা এডিসিতে সামুখানে কর্মচারী এবং যারা সারা রাজ্যনি যারা তাঙৈসানাই যারা বিগ্রাসা খাংগ্রাসা বংনি বাই কোনো চিন্তাধারা করে ই এডিসি তাগুনি যে বর্তমানে যে প্রশাসন চালকনাই অবনে বেলাই খাদুমানি কক जों নাংনাই যারা ই দে যারা তাবো বর্তমানে যারা যা মুথা সরক যারা প্রশাসন চালাইতনার বক যাতে আগামী দিন ই যিনি হামক্রাই রংনি বাগৈ বক উদ্যোগ লাথং এবং এডিসিনো গাম খাই চালানো বক নিচে সাজেকশন রথং এবং এডিসিনো যাতে বড় বন ক্ষমতা প্রায় 5 বছর কায়রা নাই তো ফানি আর 7-8 মাস কাই ইলেকশন ই জায়গা দিয়ে বক তাক ব্যর্থতা পুরা এডিসি প্রশাসন চালানো जों খাখাইনাই যাতে ই কিছুক্ষণ তমনাই পং যেটা জংজাল কাছা যাক অজংজাল ডাকতে ডাকতে সুর করবই গাম খেয়ে বাসাকাম প্রশাসন চালানো হামবাই